ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بريوش مليحة وحلوة. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire des brioches salées et sucrées. Et je vais avoir besoin de 2 verres de lait tiède, 1 verre d'huile, pas très remplie, 2 œufs dont je vais incorporer les blancs et laisser les jaunes pour la dorure, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 1 sachet de levure déshydratée et de la farine. Ça c'est, il n'y a pas de quantité précise, il faut ajouter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtient une pâte homogène un peu collante. وتو حاجتي بزوز كيسان حليب دافين بكاس زيت ناقص شوية مغرفة ملح ومغرفة سكر كعبتين عظم باش نحط الابيض ونخلي الاصفر باش من بعد ندهن بيه من الفوق كعبة البريوش متاعي واحدة ساشي خميرة متاع خبز والفرينة نحطو بشوية بشوية لين العجينة تتلم مليح وتقعد تلصق شوية في اليدين. اول حاجه نعملها نحط الحليب دافي معاه الزيت الابيض متاع العظم السكر والخميره ونخلطهم مع بعضهم شويه. Et là on commence par mettre le lait tiède, l'huile, le sucre, les blancs d'œufs et la levure et on mélange un petit peu. وما ننساوش نحطوا الملح مع الفرينة et on n'oublie pas de mettre le sel avec la farine. هذه العجينه نتاعي حضرت هكا لازمها تبدا تكون طريه تلصق في اليدين. دونك حطيت شويه فرينه باش نجم نلمها ونحطها في الصحفه نغطيها بابي فيلم ونخليها تخمر ساعتين. اذا كانكم مزروبين تسخنوا شويه الفور ولا الميكرووند ومن بعد تسكروه وتحطوها في وسطه وتخليوها تخمر 30 دقيقه ولا تعملوها في الليل وتخليوها ليله كامله في الفريجيدير ومن غدوه تستعملوها. Ma pâte est prête, je l'ai mise sur un peu de farine pour pouvoir la former en boule. Il faut qu'elle colle au doigt pour avoir une belle brioche. Et donc je vais la recouvrir d'un film alimentaire et la laisser reposer pendant 2 heures. Sinon, si vous êtes pressé, il faut préchauffer le four à 50 degrés ou sinon le micro-ondes un petit peu et la mettre à reposer pendant environ 30 minutes. Ou sinon, vous pouvez la faire le soir et la laisser toute la nuit au frigo pour les faire le lendemain. Et pour la farce salée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vraiment, c'est comme vous le sentez, quoi. Pour ma part, j'ai mis une boîte de thon, une poignée de fromage râpé, un peu de persil et un petit peu de mozzarella et du sel, du poivre. وللحشو متاعي حطيت حكتون كمشة جبن رابي شوية معدنوس وكان عندكم موتزاريلا وملح وشوية فلفل أكحل وهذايا وليكم الاختيار معنا كيما تحبوا تنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه. Voilà, ma pâte à lever, elle a pratiquement doublé de volume. Et donc là, je vais la dégazer et en faire des petites boules de la taille à peu près d'une clémentine. تو العجينه متاعي خمرت ضاعف الحجم متاعها. تو نعاودو نهبطوها ونبداو نعملو في كعابر قد كعبة مدالينا هكاك. Après avoir terminé de façonner ma pâte, j'ai pris mon plat à four, j'ai mis un papier sulfurisé
par-dessus, et là je vais commencer à façonner mes petites boules. وتو بعد ما كملت العجينة نتاعي كلها كعبرتها، نحط ورقة زبدة على البلا متاع الفوغ متاعي ونبدأ نشكل في الكعيبات البريوش متاعي. ونجمو نعملو الفورمة اللي نحبو عليها. قداش من فورمة تنجم اعملو اللي تساعدكم نتوما والوقت اللي عندكم. فما اللي عندها شوية وقت تحب تعملهم دونك اسهل لها هذوكم اللي مطويين على الاثنين. هذه طريقة اخرى اللي عندها شوية وقت حسيلو او اللي تحب تزين اكثر وكل شيء يجيو مزيانين. Donc il y a beaucoup de formes à faire. Voilà, donc je vous ai donné la première, c'était la plus simple, et après si vous avez du temps et que vous voulez faire quelque chose de plus joli, donc vous pouvez faire celle-là par exemple. وتو بعد ما كملت الطبق الاول تاع البغيوش متاعي جبت كل العظمتين وزدت عليهم شويه حليب وعسره قارص وباش ندهنهم بعد ما ارتاحوا شويه باش نحطهم في الفور. Là, après avoir laissé reposer le premier plateau, donc je les badigeonne du mélange œuf et un petit peu de lait et j'ai mis quelques gouttes de citron et je les saupoudre de graines de sésame et je vais en faire des sucrés que je vais saupoudrer de fruits secs concassés. وهذوما نحط عليهم شوية جلجلين وعملت كعبات حلوين بالشوكولاتة وشوية فاكهة باش نرش عليهم الفاكهة وليكم الاختيار كما تحبوا. هذه حاجة et donc là c'est comme vous voulez. Les sucrés vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis du chocolat et un petit peu de fruits concassés. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire que des salés ou que des sucrés, cette pâte peut faire les deux. نجموا تعملوهم كان مالحين ولا كان حلوين كما تحبوا. العجينة هذه تعملكم مزوز. Voilà, mes petites brioches sont prêtes. J'espère que vous allez essayer de les faire. Vous pouvez les laisser refroidir et les mettre aussi dans des sacs congélation. Par exemple 2 ou 3 ou comme vous voulez. Et les sortir après, les laisser un quart d'heure environ pour qu'ils se décongèlent. Et les mettre quelques minutes au four pour juste les réchauffer. Voilà, donc ils sont hyper moelleux. Vraiment, c'est à faire. En plus là, il y a le mois du Ramadan qui approche, donc c'est une bonne idée. وهذوما هما الكعبات البغياش نتاعي حضروا جاو بنان برشا وطريين برشا. ان شاء الله جربوهم تقولوا لي شنو رايكم وعلاش لا تنجموا تخليوهم يبردوا وتحطوهم في سيكان تاع كونجيلاتور وتحطوا قد ما تحبوا في الساك وتكنجلوهم. تو جاينا رمضان تنجموا تستعملوهم ساعات العبد يخرج ولا حاجه يمدهم عنده حاجه زايده ولا ضيف على غفله ولا اي حاجه. نقول لكم بالسلامه وان شاء الله على قريب بوصفه جديده. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle recette.